Jujur je saya cakap, kalau orang makan kurma duha, batuk. Raja Hari, Assalamualaikum bonda, saya makan kurma duha, kenapa tekak rasa kering dan batuk ya? Ke normal? Okey, jujur je saya cakap, kalau orang makan kurma duha, batuk, maksudnya dia memang kurang minum air. Bila kurang minum air, kurma duha tu pada saya, dia sedikit panas. Lepas you makan, you kena minum air. So dia kurang mengeringkan tekak. Bukan normal. Pada saya, sebab puan kurang minum air, jadi akan rasa kering tekak.